Pati nga, Nga pay. 8. Dalawang 8. Akin belti yan 8. Pa. di ko alam. Ano pa? Yun. 5. Sige. Nagkada. Titog man na Toy. Wait. Next. Ganyan mo din ibatan. Ano ito? Matinta-tinta natin eh. Dati ko. Ito, bilangan mo. Ay! Kayo sa'yo, hindi mo nipartakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bilang. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Sige, gabal mo. 29, 20. Saan yung 20 try? Andito sa Saan? Todo ma. ano ko yun na lang, 23 yun. Saan yung 20 try? Sa isura mo. Sige, dyan mo na isulat. Hindi ko pa yun Hindi, huwag na dyan. Irisin mo lang. Dyan na lang. Next. Next, buraan yan. Bye! Bade iya. Bibiro kanta bade ila. Sige, sige. Number. Number. Ano pa number yun? 9. Nga. 4. Oh. Ano pa sa Ano pa? Yung 4, 7. Ay pa. Ayusin. Ano pa susunod? 8. Ano ba? Yan, brayay. Ay, wait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawasam duwa at inom lang. 6. Oo. Bawasam. Okay. Saan yung pambula? Ito. Ayan yung pambula. 6. Okay ba naman? Bilangan mo na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25. Sige. Saan yung 25? Ay,
andito sa ONE. Sige, sulat mo. Partakam Ano pa lang susunod? 2. Bye. Mount na po kayo. Sulat mo. Next. Yan na next. Next. Dinto mo. Teka na pa lang. Next. Ano yung sumunod na? Bigan to yung mga tal na ilang. Next. 10. Isa ka to. Sige, ganyan na. Sige. Natigan to mga tal na. Bye. Five, 8. Five, 8. Na 22. Hey. Sampai na na. Di kan to mga tal na nasulik sa. Wait lang. Yan na nasulik ta ka? Stone. Bilang mo. Isa kahit? Da. Siguro din. Kan surang bro tayo. Yan to mga tal na. 2. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilang. 2, 3, Oh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sige, ikaw mo. 19. Yan, number 17. Saan mo? 17. Nasaan yung 17? Dito o sa baba? Hindi, 17. Sulat mo. Sulat mo gano'n din Mga pa lang. Saka 7 ko sa ano yung 7 din ito Sulat mo dyan papel. Parang Babamtan, ibaba mo. Sulat mo pala yung papel. Sulat mo dyan papilahin. ganun sabi. Ito. Next page. So, next page. Oh. Ano yung number dyan? Number tan. Number 9. 11. Sige. Yan mo unang number. 8. Sige, kaplo mo. Katak-kalang ba 8? Medyo katak-kalang ba 8? Magdaklo mo. Sige. Tay? Sumunod mo number. 7. Ay. Plus 7. Ano pa? Ito, tignan mo Hindi na magkaduan ka ano answer ka no ka Jerome yaw ni sa ulalay ngayon.
ganan sa tamig dito. Yeah. Ito oh. Ano pa? Baka 8. Mm. Go ahead. Sige. Bisa mo ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudo mo na partakan. 1, Katamtaman lang apartak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh, 8. 7 lang. I-resume siya may isa. Oh, kita yung palagay bagong bilangin. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oh, bilang. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ulit man. 25. 8 plus 16. Sige, bilangin. Ah? Sige, sulat mo. 25, sige. Saan na? Nasa yung 25. Alam ko yung dinatuloy naman. Yung 25. Manang kita ko. Sulat mo ka daw eh. Dito. Sulat mo. Ano pa? Oh. Sulat mo dyan. May lapis mo. Tapos na po. Go! Ano ba? Yung sa marunong dyan. Yung number. Hindi, na number dyan eh. Yung sa marunong. Ito naman. Oh, papas naman. Ano number na? Sa marunong. Sulat mo rin. Ano natin number dyan? Number 12. Ha? Yan number dyan eh. 12. G12. Dyan ah, 12. Yung sulat mo. Parta ka ma. Mama yung flash. O, ano ba? Makikita ko yung 1. Sige. Ano pa? Bye! Dito sa London. Tsaka pala din sa baba. Sa bubuit. Sa kabilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Hindi ka makatala na kami. Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, Ah? 17. Okay, paano siya?
Sulat mo dyan. Ay, 17. Oh. Sige, sige. Next. Bawat tinitinian. Next. Bawat tinitinian. Anong next? 30. 13. Itang 13 o 14. Sige, sige. Ano pa? 14. Saka 1. 9. Sige. Mamayan. Ano pa lang? 9. Sa 13 na eh. Takam, ama di kagay ayam. Ano pa sa 40? Bakat Pertakam. ito na isang to. Saka plus. Nabudari. Sige, bilang ka. Mag-guide ka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Lay. 7. Ulit. Irisin mo ka. Kanya mo na ilan eh. 1, Kita ang pelang kamen bago isurat. 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 1, 2, Bilang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, baka 18, 19, bak 20. Ulitam. 20, Ulitam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh. Surat mo. Sige, sulat mo dyan eh. 21.